वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम को पाठ टाइम चैनल आम कौन पढ़ुचे आम पढ़ुचे हिस्ट्री आउ हिस्ट्री आज का टॉपिक होची हमर डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ओके, पूर्व चैप्टर में पढ़िଥିଲେ डिवीजन ऑफ हिस्ट्री रे एंशिएंट हिस्ट्री को केमिति आउ को भाग रे व्यक्त करा जायछि। ओके, वर्तमान में पढ़िबा मेडिएवल हिस्ट्री। ओके, मेडिएवल हिस्ट्री को केमिति भाग करा जायछि, को टाइम पीरियड भीतर भाग करा जायछि आउ काहे कि भाग करा जायछि। ओके, प्रथम तो आम जानिबा मेडिएवल हिस्ट्री कौन। मेडिएवल हिस्ट्री होची कौन? मेडिएवल हिस्ट्री होची मध्यकालीन इतिहास। हिस्ट्री को तीन भाग व्यक्त कराई, से भितर प्रथम होची एंशिएंट, द्वितीय होची मेडिएवल, तृतीय होची मॉडर्न। तो आज का टॉपिक होची हमर मेडिएवल हिस्ट्री। ओके, मेडिएवल हिस्ट्री रे कौन कौन पढ़िया? मेडिएवल हिस्ट्री रो डिवीजन हमें पढ़िया। मेडिएवल हिस्ट्री टा टाइम पीरियड टा को टाइम को मेडिएवल हिस्ट्री कहा जाए। आमे पूर्व पढ़चे अर्ली टाइम टू केते अर्ली टाइम टू 647 बीसी पर्यंत टाइम टा होची एंशिएंट। ओके, तापर मेडिएवल टा स्टार्ट होची कोठू ना 647 एडी रो। ओके, 647 एडी रो केते पर्यंत ना 1757 एडी पर्यंत। 1757 एडी कौन हितला ना 1757 एडी रे इतिहास रो पृष्ठा गोटे निर्णायक युद्ध होता और से निर्णायक युद्ध पर इतिहास पृष्ठा चेंज होता और गोटे अन्य दिग को इतिहास चली जाता। ओके, तेणु मेडिएवल से सरी जाता, से मॉडर्न स्टार्ट होता। ओके, तेणु आम जानले मेडिएवल हिस्ट्री टाइम पीरियड केते 647 रु 1717 पर्यंत। 647 कौन होता? 647 प्रथम तो आमर कौन होता? हर्षवर्धन डेथ होता। ओके, डेथ पर आमर मेडिएवल स्टार्ट है और कौटी 1757 रे सरला। 1757 कौन होता ना बैटल ऑफ पलासी। ओके, बैटल ऑफ पलासी होता, पलासी युद्ध जोटा कि बेंगल रे। ओके, बेंगल रो नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव द कमांडर ऑफ ब्रिटिश। ओके, सेटा होची बैटल ऑफ पलासी। जीवा देखिबा ताको को भाग रे विभक्त कराई छि हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री को तीन भाग रे विभक्त करा जाई छि। ओके, तीनोटी भाग रे विभक्त कराई छि। तीनटी भाग कौन कौन? प्रथम तो होची अर्ली मेडिएवल इंडिया। अर्ली मेडिएवल इंडिया रो टाइम पीरियड केते? अर्ली मेडिएवल इंडिया रो होची अर्ली मेडिएवल इंडिया रे होची 647 रु 1206 एग्जैक्ट डेट। एटा होची तार एग्जैक्ट डेट। ओके, एटा मन रखिबो 647 रु 1206। ओके, एटा होची अप्रोक्सीमेट डेट एटी दिया हिची, एटा को फॉलो करिवेनी। ओके, एटा होची हमर एग्जैक्ट डेट 647 रु 1206 एडी पर्यंत जो टाइम पीरियड थिला अर्ली मेडिएवल पीरियड थिला। ओके, ए अर्ली मेडिएवल पीरियड कौन सब घटिथिला? हर्षवर्धनकर एंड पर विभिन्न प्रकार कौन होता? मुस्लिम अटैक स्टार्ट होता। मुस्लिम जो अरब रू पर्सिया रू विभिन्न मुस्लिम राजा माने इंडिया को अटैक करवा स्टार्ट करते। इंडिया से डिवाइड हो जाता बहुत अंश। जो हर्षवर्धन बड़ साम्राज्य तांकर नष्ट हो जाता, विभिन्न छोट छोट राज्य मान से देखा जाता मेडिएवल इंडिया रे। ओके, नेक्स्ट देखिबा कौन सेकेंड जो भागड़ा होइछे ताको कहगला दिल्ली सुल्तानेट। ओके, दिल्ली सुल्तानेट रे कौन होता ना दिल्ली सुल्तानेट होची दिल्ली सुल्तानेट टाइम होची कौन? से टाइम रे होची हमरो मुस्लिम आक्रांत माने जो अटैक करिकी दिल्ली को कैप्चर करने थिले। ओके, से मानन को सुल्तान कहा जाउतला। मुस्लिम जो माने राजा माने थिले तांको सुल्तान कहउतले, कारण तांको ऊपर जो से माने होजंती खलीफांकर कमांडर थिले। ओके, खलीफांकर कमांडर थिले सुल्तान माने। ओके, खलीफा होचंती किए? खलीफा होचंती मुस्लिम धर्मर सबुठु बड़ पोस्ट होची खलीफा, जोटा कि अरब रे किबा पर्सिया रे तांकर थिला कैपिटल टा। ओके, और सेमानकर कमांडर माने होचंती सुल्तान। ओके, से माने निजको कमांडर आकार रे आसिकी एटी स्थापित करथिले। से माने जो खलीफा बोली कोनथिले कि राजा बोली से माने कहउनथांती। तो तांको जो पीरियड टा दिल्ली को कैप्चर कला परे तांको कहगला दिल्ली
ସୁଲତାନେଟ୍। ଓକେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ସବୁ ଆସିଲେ, ଯେମିତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଓକେ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଓକେ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କ'ଣ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ସଂସ୍ଥାପକ, ଆଉ ଏ କୁତୁବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା। କୁତୁବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର। ଓକେ, ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ମାମଲୁକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? ମାମଲୁକ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଜା ଆମର ଯେଉଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଜଣେ ରାଜା। ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତାପରେ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ଥାର୍ଡ ଟାଇପ୍ର। ଥାର୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର। ଓକେ, ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ? ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1526ରୁ 1707। 1707ରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 57 ବି, 1757 ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଓକେ, ଏଡିରେ ଏଇଟା ଏଡିରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ 1526ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1526ରେ ମୁଗଲର ଯିଏ ସଂସ୍ଥାପକ ବାବର ନାଁ ତ ଶୁଣିଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ବାବର। ଓକେ, ବାବର କ'ଣ କରିଥିଲେ? 1526ରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି, ଯିଏକି ଏଇ ଲୋଧି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ଲୋଧି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ଓକେ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିକୁ ସିଏ ମାରିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ସେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବର। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ କି? ଆକବରକୁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ କିଏ? ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶାହାଜାହାଁ, ଯିଏକି ତାଜମହଲ ବନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଠୋର ନୀତି ପାଇଁ, କଠୋର ଧାର୍ମିକ ନୀତି ପାଇଁ ସିଏ ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ସବୁ ଥିଲେ ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ମୁଗଲର ସଂସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବର। ମନେ ରହିବ, ମୁଗଲର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ? ବାବର। 1526ରେ ସେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ଜିତିଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମେଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମେଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମର ଆର୍ଲି ମେଡିଆଭାଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ଆଉ ମୁଗଲ। ଆର୍ଲି ମେଡିଆଭାଲ ଟାଇମ୍ କେତେ? ଆର୍ଲି ମେଡିଆଭାଲ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 647ରୁ 1206 ହେଉଛି ଆର୍ଲି ମେଡିଆଭାଲର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ହେଉଛି 1206ରୁ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଓକେ, 1206ରୁ 1526। ଓକେ, 1206ରୁ 1526 ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର। ଓକେ, 1526 এটা। ଓକେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ବିଶେଷ କରି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଥିଲେ, ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶ ଥିଲେ, ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଥିଲେ, ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ତାପରେ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଆସିଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି,
जी कि बहुत युद्ध करिकी पूरा साउथ इंडिया को भी कैप्चर करने ओके ये सब थिला तापर मोगल पीरियड थर्ड आसला मोगल पीरियड कौन था मोगल पीरियड 1526 रु 1707 बा 1757 पीरियड भितर आम कहीपर ओके तेणु तांकर संस्थापक थे बाबर और तांकर बड़ बड़ राजा थे अकबर शाहजहां औरंगजेब ओके ये था आमर मेडिएवल पीरियड क्या जब किसी डाउट मत मेसेज करेंगे मु क्लीयर करने चेष्टा करी समस्त डाउट को ओके थैंक यू।